Mimi me go kake atenya mi kwa kakoi ala e mo bonyo na de kari mo pusane bawo mo para numéro 1 tu rappelles you we kanini me banga so I na do kaso la kende te sirango la chale chama me ye nega so mama buye no be so me doni sisi you we kanini me banga so I na do kaso la kende te sirango la chale chama me ye nega so mama buye no be so me doni sisi bede de babe ami alisini on Miami anado kaso la bisini kabada bekari ose katani ne jao pe perdede kesa mi tege beda kofe oye nyamate fuck tribunal aye sorona getora komsete se ga kuma kundu yendo ndama nimi ndi amode ke odai kaso e nawe nado kana boni masa tune tigerola chetinyo joro bode la ne sude bega yala no go pakanga bobo ala ene tachiende isi se maliba ya no mo basifatai nimi ndi amode ke imanga sisi no bangata be anatage anatamanere dabila togo tala tugu monga nesue femi mbeka kisinyo bama oe alai me ala deli ya rabbi ala gini mola keso kine ya falendo pema nimi da do ala ya rabbi ma ya hoshima ne de parle chaya gundo no ene kenya dongo dombe jinya towe samba mo juba ere la kuma chalo logo gomnati mo bunya ka de mo respect ko delenga chekar kono nege abe na figide me bonga sisi de daga ke gado pada para yuwe kanini me banga so I na do kaso la gende te sirango la chale chama me ye nega so na mama buye no be so me doni sisi yuwe kanini me banga so I na do kaso la gende te sirango la chale chama me ye nega so na mama buye no be so me doni sisi ni mali te na tanya komele mata benyami nemi ndi amode ke gata halinde hami olube kane nyini meni gedo tembe tami ube fe kane korobo de aishi si jamo devi ne de parle ndi mine de chega du mesebe ni korotu ali janate bodazro ne jugu jona mabotila hey pamaulo ne jugu te na kwede bona nebe balo tale ne gedo sigi domina ne enkodo alala awari nyini galonga kama madam kola nere yake nyamode dizene ai modara nyamode dizene modara mama utado ga foi bama wolo woni blante na diga se de mami wolo zone na ni bata gompele mali ni dugu gara mulu bale dugu ame mulu bale yare ge nke gomele fima sino sama to kubena ya kito chembo mukukona ya kwiye bomo kubebana ye bomo kubebana evre ye bana ni ne bomo kubebana ne ma era bana no nke oche ma bomo kubebana ne munu bana no goera cho ali sini ne jamana na fulo shuya ka moto ni mulu saide katikati ko ino amanyala dugu la fa la ya amba mine foite boala surtout ni 31 na goro la ina foite sinon malien be gagné ok Shobarada Awa Jeunesse Godogo numéro 2 El Chache Mouchiko, général de la division, capitaine colonel. Je suis le major de ma génération. Aïe, non de fond nene ibla, ni bache chetita. Nene ibla, Jeunesse Godogo nene shiko yebla. Aïe ni muso ita, okora koko bengalui. Aïe ni le bibla roro, non de fond gishi, abeshe minuima. Erekli iba bula jilama de ita joli lama de ablema na ablema na onajuma, ablema shu de bina. Atena de ibe ga boli kata yaro mina yenti tawra na fasha na argument bi gushi tuguni billahi fi be tale aya etle fly na tellement que nya doje ka dama ka munu mene ka didenima akamana gwana solution te bleu nyo defo ni ko ibe ga strategy minye na e gojan jeni do ko ye ayere bo Facebook ka ay shiko teta de ntemo ko chimbe yandi nebe franchi na mani madame crocodile bolé na mani kono nyega video la main ye chama foda
bɔra ni fɛn wɛrɛ mais n'o de fɔ ne tɛ n yɛrɛ justifier nin ko in na bilen koyi kunun ne ye n ka dernière vidéo kɛ k'an yɛrɛ justifier nin ko in na a plus jamais ça n ye vidéo min kɛ kunun k'an yɛrɛ justifier mɔgɔ yɛrɛ ye n wele k'a fɔ Siko non an kun m'a dɔn k'i bɛ nin yɛrɛ justifier nin ko la fallait même pas parler n nimisara pourquoi kunun bɔra n ye jaabi nin kuma la quoi n man k'i frapper de comme kɔrɔlen b'i frapper cogo min na i bɔra i ye wari yira n na i ko Barama ye 100 di sympathisant ma Barama i ni ce i yɛrɛ ye n'a jɔ a donna faso ko de la nka i ni ce i ko a tilala ka 2 millions di i yɛrɛ ma n bɛna 2 millions in komi i ta kɛcogo don n bɛna kɛcogo f'i ye komi 2 millions bɛ Barama bolo k'a di i ma i kan ka sobarada produit mun de dabila sisan i ka produit ɲuman mun parce que i tɛgɛ bɛɛ jenina i bobara kɛlen ko Jamaïque drapeau donc sobarada produit i b'o bila sisan i bɛ 2 millions de produit ɲuman na parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ ba i golo la golo ɲuman ta Crocodile de Bolé o de fɔra yan 2 millions bɛ di e ma Barama bɛ 2 millions de ma e ba bɛ louange la ne ba bɛ louange la ne sɔnna komi e ko k'e ye ministre den de ye e cɛ a ba bɛ n ko furu sirila nata de kama a ba sira aw ɲɛna yan de ko bɛ yan de e da de y'a fɔ yan k'e ni kɔlɔ furu la ko san 10 furu i talen Bolé i ni Barama ɲɔgɔn dɔ ye comme Barama kun bɛ ji dɔɔni ka taa di Bolé kasola den bɛɛ ma Barama kun bɛ ɲɛ Bolé ka bɛɛ ma i ko nin cɛ nin tɛ maadenni ye dɛ nin ye mɔgɔba de ye donc i bolila biribiribiri i bɔla kasola i nana biribiribiri kana Kolo la sigi ko Kolo ma ayiwa ala ye furu da ye furusa da Kolo wa n ye cɛ kura sɔrɔ wari bɛ min kun ka tɛmɛ i kan pour que ka se ka n'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko n ye furu sa ka bɔ Kolo kun a tɛ se k'a fɔ ko Kolo y'a kɛlɛ a tɛ se k'a fɔ Kolo y'a nɛnɛ a ye mun sɔrɔ ka n'a fɔ a nana sigi devant 3000 personnes ko Kolo kun tɛ cɛya de la den saba dun b'e bolo e ko y'olu sɔrɔ furu la e ko ko Kolo tɛ cɛya la Jɛnɛba Sogodogo o fana b'a la e ka 2019 pa i yɛrɛ ko ɲuman na 2019 i ma nɔgɔn dɛ i ma nɔgɔn qu'est-ce qui prouve k'ale Soumaïla Cissé ko k'a b'i fɛ bi i tɛ Barama fana bila a kɔ kan furu min sirila nafolo kan janamadenw kun tɛ nɛnɛ ka bɔ i la ye ni nɛnɛ b'i la janama kɔnɔ n terimuso i t'i yɛrɛ ɲini mɔgɔ bɛ don janama kɔnɔ ka nɛnɛ de bɔ i la mais ni nɛnɛ b'i la janama kɔnɔ i yɛrɛ ɲini koyi Barama ka 100 millions di ma o y'i ka tiga de kɛ o y'i ka chapeau de guerre de o 100 millions o 2 millions a do kapoti la i k'i biri i k'i fiyɛ n'a ye kɛ mais 2 millions n y'a ɲako f'i ye parce que i bɛ sobarada produit mun de la sobarada in bila mani hari Abidjan Neji fana ka fisa dɔɔni mais e bɛ sobarada produit de mun sobarada produit n'i y'a ye nin page in kan na n ko kun yɛrɛ fana fɔ aw ye dɛ o y'an ka page signalé hakili Aras 24 y'a bibili a ka page kan o y'an ka page o y'a signalé k'an bɔ fil d'actualité kan nka FPR ka page ka ca n'a ye yan fana signalé a bɛ ɲɛ fitinin ka yɔrɔ la n'a ye fitinin ta signalé a bɛ tila ka ɲɛ links yɛrɛ ka page kan signalé bali ni a dannen don dɛ Siko walayi n'i ma sabali ne bɛ nin fɛn wɛrɛ ye walayi i bɛ sabali ne ye fɔ cɛ n'i ma fara ne la n'i bilala ne ba la walayi i bɛ malo e ba tɛ putara ye ni kalaban ci tɛ ale de ko a taara Hayidara fɛ ale de ko k'a mana Hayidara fɛ i ba yɛrɛ ma nɛni ye i ko k'a y'i ba nɛni maa si m'i ba nɛni ya i boli cogo ka taa dɛ an ka ba ɲini dɛ kana n ko i ka mamuso kaburu o fana bɛ yen i ka t'o fana ta ka n'o fara kan mɛ o de tɛ ne lajɔ i bɛ fɛ ka ne lajɔ wa lajogo n'i bɛ fɛ ka ne lajɔ cogo ni kelen pewu i bɛ bɔ ni argument de ye ka ne bin i bɛ bɔ ni argument Siko tɛ faso jɔla Siko ye faso janfala de ye a ka preuve filɛ nin ye Siko filɛ nin ye a bɔra ka karisa ŋanamu k'a ka wari minɛ faso jɔ kɛnɛ kan Siko filɛ nin ye dɔ ye wari d'a ma k'a ka ɲa fantan dɔ ma a y'a dun n'o kɛra ne bɛ n datugu ne taara hali ni e ye ne ba ye hali ne ye ne ba filmé hali n'a y'a sɔrɔ ne ba de don ne ba don ne ba tɛ ne tɛna kuma o kan dɛ mais hali n'a y'a sɔrɔ ne ba don o kumana ne delila k'a fɔ Facebook kan ko Siko binna ka bɔ sanfɛ de ba tɛ bɛɛ la bɛɛ ba tɛ ye wa ni mɔgɔ min ko k'a ma content je vais vous dire nul ne détient le monopole ka taa mɔgɔ wɛrɛ filmer musokɔrɔba sigila ka chambre kɔnɔ ka taa filmer o monopole tɛ mɔgɔ bolo dɛ n'a ka di ne Siko ye a se bɛ ne ye a mɔgɔw bɛ ne bolo ka yala ka videomani bɛɛ ba filmer kelen kelen kana bila Facebook kan mais non an n'u baw tɛ ɲɔgɔn na an bɛ kɛlɛ de la ni n dimina i kɔrɔ n'i ye fɛn kɛ n'a ma ɲa n b'i ba bilen n b'a boroto n b'a bile fara n b'i ba duguma wo n b'a fɔ piyan ni yɛrɛ ma content min ka di da ye i b'o de fɔ mais ka taa n bɛ taa musokɔrɔba filmer ka na n'a ye n bɛ taa kan enregistrer ka na o ma fɔ o tɛ Mali jɔ aw de ko k'a bɛ Mali jɔ la yan nka n bɛ tila ka Crocodile de Bolé n b'a ka vocal dɔw k'a la bi don ko dɔ bɛ kiri Jɛnɛ ne ma ɲi dɛ
Ne de fo defeti kabi ngolo la ma don ne defeti ta do mina bengel fermé ay mais kuma iga 2 millions nga anya ngweta ona de ko barama e wa keme di sympathisant ma e wa keme an ma delega wa keme edi o balla edi la fantandi ne re fantande de me fana fantandi di ne te ka fantandi di ni ba awya shibe ke bamako sugu bala jage fere la kadi marakauma e shibe yoro mina bi ni ne shi sera au niveau ma ne te siki Facebook quoi ni ne shi sera au niveau ma ne bon occuper ndeuna ni ne shi sera au niveau ma o ba soro ne hijira ni ne shi sera au yoroba o ba soro ne limaniera ni ne shi sera au niveau ma o ba soro ne hakli soro mais e shibe ni yoro mina hal sa de sigile no Facebook so barada produit muna hal sa sigile no Facebook la che changer la hal sa sigile no Facebook la e dube molo kasoro i babe luancer la ne sanjol de francia inana idemuso ka papier taka irana ya ko nationalité bibulu baba igen ki gen ibaro bol la femi nga juga bodon nini mbogo be kurushi la tigiga ini mbogo be kele la ka bola tigiga ka boli ka teme illa ka ta jonye fe ki na to bali nyefe baba yo de kila ki ta ki pre ki denga passeport boka ira moko la ki ka passeport te ko ni idemuso tade e mama lo wala isegira kana Facebook galon ay no galon daga no de galon daga no jena sogodogo bara iko yeshen fo de halala no sigara jogada ne sigara jogada sobarada produit mu ngi kabla ibe sobarada blande be produit nyama mu million flam indira ima ataiki golo dlana yi jene do mina ndibe na ni ne bay mbe fe flafie ni nana no kumai me nyere faga ma dabla ni ko shiko bafle ne denani babulu comme iko denduru de bene babulu o mola mi minau denduru bene babulu ni nana ko denduru site fala wallahi ne kunte kuma parce que abe fogo ne baye nyamo ko dengulo ne kumendogo ni nana ko shiko bade laga sigi chela sigi flala ne kumenyere faga parce que ma domba jogo fora ni nana ko shiko bam nana sugu bala sunenina ne kumenyere faga parce que mba jogo fora lebu bora kenema ni nana ko shiko bade laga mine galontige la ma fo shiko bam nana galontige la mbenyere faga mais e mana ko shiko bay sunenike e mana ko shiko bay kalabanchi e mana ko shiko bay furu chamake e mana shiko bay den chamangolo shini shite fala e mana ko shiko bay furu flake e nana de ko ne shiko bakuma kan ka ko gelea bala e mo o fantanya kele de kama ne shiko na Facebook kana keleke ni e na ko ne bako ministre wonne fa ko ministre ne ko mena ke video manede he madame la crocodile de bolé ta loupé ta mal joué ta tiré à terre ni na fa ko ministre ne ko ke video manede ministre de o me kala na Canada États-Unis Francia o le ministre de o ne yele la kokoji de ka parce que chere tene fa ni mbaye or la nyele la kokojika ni war kumene babulu walla ne bakunde sonne ga yele kokojika ngoy ay mi be ne bi goshini dalodi neti goshini galonte kede eba nya fie nga monopoly atikele molo eba be ne bolo ya ne be se ka video publier me se ka photo publier maintenant ika musokoroba innocent du ama fenke en ne de be maliko kelela ega musokoroba klikele mafuko mali chira mali jora ka musokoroba ta kalama ale be bamako da te Facebook yere don femi to ko Facebook ega musokoroba dado ne ga musokoroba non plus comme era ko téléphone tene babulu téléphone ko inu iba san we ta san ni ma san ni mba cha me san yona jere sogo denga ibe téléphone sanga dimba ma we ta san ngani mero bibolo de ne téléphone sa iPhone opi me iPhone X de fait obibolo te donyin ka dinga nga dinga la merma nga musokoroba crocodile bolé mena iga vocalu jouer mais yana ngase ala sago aw sago jama barama ya 2 millions di jeneba sago dogoma o ma balina ni barama ya di ma ya dia di ba ma parce que furu inkera o de kama igo kolo e fantande jela era ni kolo ka mariage ko e distance amoureux distance di parce que kolo e 2,50 m di dolo jena teteme 1,10 m o te amoureux distance ni kolo be bijou de ma fa ka biri wal ma ki la yele e aka lika na udale wanda ujole kolo tese ka har bijou de ma tellement que ka suru wanya fa me pogo doila ntato ka pogo doila etese chebakoro ma kenena e musoto tika shilipuku wa kloti badon o dabla ni ma kloti badon dabla nterke ila ba me malo jamana ngono e yo ye kloti badde bila musoto be shilipudo no ko ka shilipudo ro tigele ne do a akoro ko dil de bolé ay ndi banani nambi yere de boronto ki burja ka chefi mani chien de bi faga ni parce que i gosho be boni sira doy
inana malika famille bina chenere moga we arasa nani nga jene sogodogo kelen de betla kana kele yere be kunfo abega fen fo abegalo ako bafa de kama oluni malika famille nyogona ko bafa arasa nani tiente bi tiente shini au bena ta yere dakono nete de malika famille ni chenere ga kele jene sogodogo ka boga malika attaquer asorla min nafe abebo jene daya swala ko parce que swala tara fara ibeka kan jena de ko ni malika maboga swala kele ko hera be shi malika te shi kono kubeda malika kute da mabe sunogo malika te sunogo mo be sunogo malika te sunogo jena so ale de bina fode neta fode krokodil de boli langi mbe ninda kono ane akachani nenkeme nani nenkeme sabane bi sabade be ninda kono shini shita kele wa adabe mugobo abe nyenye bo matema horo muso minte malo ete malo de nebe malo galontige re oye tabolo de iko ivan ko ki bay galontige me de ko imagine parce que était tient de forme né était tient fo jere tato mana bay beyi na sigito na ayi sura ba fo kai adi wa adi ne hal ni jentour la kunjugu ka adi do ateke beyi jamais o monopole be jena drone bulu kalabanji de nya galontige wuya fo ni jena su ni temena jogos jena su godogo ka ite wuya fo la fo ga jin wuli jene kalabanchi nangara basentege ni njedi wa Bamako sukuba kono jene sogodogo ndo kumetinani de fere mogo ma uba foko baledu teneni akumetinani fere ko baledu bon d'accord ansona iko kolo ko ote chela ko de kama yifurusa me anyi nyininga ko iga boni ka deum fai iku fwanyi ne ko ngo jiga deni laba yi jiga isigi Facebook de ka kale ni jene nyondo 2017 ko pourtant jena demuso folo ko e 2013 ko fone ka bon testi adende jiga asera testi adende ko la jena de do bololo jena de ko comment on appelle ko baramate chela ednu sara jiga sara ka de be se go fo jiga watara hali pede koro ni jena tebe muso soro jamana ngono ni jena sogodogo te parce que chete sola o jena tayi mogote sola jena couleri mogote sola jena sanfela be faransi abdugumala be afrique produit muna chacho sobarada produit muna jena de yoyi ni jena te chebe so muso be so la ebe muso soro mi iba soro mi foni tara na joga yoro la kati ku iku nyigike ni na joga rata bi ti ku de nyigi suno ebe muso soro mi iba bomi kamale goro fala nina kati dogo muso ba koro kofe ko ke couvere awado jigani jene be nyogo molo kabi 2010 2013 te de kalabanchi de nya te be yande kabi 2010 jene be publication ke mo ba foko jene so godogo ki ka français jelente ki kata kalanke jiga de nana ola abeto ka jene ka ni jene be publication ke jiga be ka écrit ka place la utorola jiga be to kana jene ka écrit ka ba ka publication ke fo jiga watra nana yere ka propre page créer amatla ka dugu ani jene be photo nunta o to ga bibli ni jene be tayro mina jene ba invité hal sud dugu tla ma fe ni jiga écrit ni jene écrit jiga de ba jabi akerana na ke chien flash chien saba ni jiga écrit dugu tla ma fe jene sogodogo ni jene sogodogo écrit dugu tla ma fe jiga de ba jabi parce que bebe jene ka écrit nodo ni jene be a écrit abe be de écrit atese ka foye écrit hal jene to nyuma atese ka sebe Orlan nani sur Facebook ko un siècle était égal à 1000 ans. Un siècle était égal à 1000 ans. C'est la université là de. On va parler là parce que université professeur le professeur allait ko le 24 le 34 décembre. Depuis le 34 de décembre là ni siècle kele make 1000 ans, juma make 1000 ans. Ata janga dome. Nous ne majeur yere. Nous de université à Brikifolo nous de ada. Akana da weleli ma yefen wore ke me ne ka direti avec de bulu futala amena crocodile de bolé la main comme ako ko kele wulila de ko bafa jawo de nani sigi Facebook ko ka arasta nene ko ka dabara badda tugu kele kunye mi de amena kele ku décortiquer mais bi ou ya bafa kele soit la kele ko muna mi ko mina de uru yere bo ko de la bi malo maba e kam malo ko kuma foni dambe ko kuma udakele ko ngomi abe yele mako wolo vla katemu ijonga ngakala fulo ode lesa ngo ibe ka reglisa bulo futala de konne shiko ko fone ka malika kele dabla naye malika kele galunga mbaw goshi fo lahara
Ante c'est bon Mali. Mais ngam nationalité de changer Kafri. Oui. Oji ko ki c'est bon Mali ko kelela. Mo deni kamana gwane fatara olu befo. Che il est défaiti ba de chien ne ko wallahi. Ne be wole ko forfait parce que e ma se kana ni preuve fo ye daluye ko shiko e arnaqueur de e ma se kana daluye ko Mali tanye bale shiko nimbala e ma se kana daluye ko shiko bina fantandoka e ma se kana daluye ko shiko e kalabanchi de nangara baddo senteke ni jedo e nani daluye ko shiko ba e shiko de la ka fakale bina ka bo sa fe de batte bela de ngambe wolola de e wolola ne wolola John de be min bina ka bo sa fe batte John na baba mbela mais ne ko gone ba okmana mo ya fe ko bat ko lu akla batte ne la espèce de produit mouna. Mais malika ko kera malika ene ka commentaire to moto modi ala ta to be fe fale su gole yere to fara samade e doni fara sama tan fara malika be capture nge kata di ara sam ala ta kane encadrer ko passer kimaya ko ne be pere attaquer kimaya ko ta sara sa ko way ko ne fonde ka kuma ara sa yene wuli ko qu'est-ce qui s'est passé ko malika na play ali fe ko ko malika na play fe wo malika be play fe muna ko misi malika ni biri te nyondo jeni wo ale malika fe ko mais image ne crois pas ko si ko malika yene ka capture be chalema avec a commencer ka ne ka fo très bien jena sogodogo ani abibu chamu ani jeso nunu bora ko sigi Facebook ko dabaraba de ko malika ko aras ba chirete malika don nunu le afo yane ko arasa te malika don ko waya ni malika ka boko ka arasa attaquer ko malika ka arasa wolidi mais jena dabara de ko ya malika de tara plaigne arasa fe ko arasa ya le wole kale nyina ko malika be ki plaigne le fe ko jena be kale neni aw duma ni ngede aw ko olu de ya fo Facebook ya ne ko malika maboka ti kangar darasa ko malika bona de ko ka video ke ko ka arasa goshi ko malika te faso jole ko malika farali kala de ngonunu nda abe ngonyebo wallahi jena be na kuma do foya anga ambala me kata fada jena be goshi ni dalu wallahi te galunda ila so barada produit muna muso eko ke furula I furu sakabo chewere ku ay furu fula deke me jama wulile ka adege boala ay kolo sigi ko kolo hali shuina ne kolo besi jena ka songono me jiga watara beta nyini kolo sigi le nyena kolo iyere nyini sa akafoko moganifi ika sat ika balo tlekele ka sa comme roi o ka fsa ika balo san keme ko wulu comme mieux vaut vivre un seul jour comme un roi que de mourir de vivre 100 ans comme un chien. Anga krokodil de bolé la mais ya ale de ko ou bora ka foya malika kele nga boka video ke ko lu e kele ko de la ko parce que malika ma olu wele ko lu averti ka soro malika famille lettre chuma folo bafani abibu che wa soro malika ere tari plaigne aras bachi fe jena ere dabara ba fo arasa ale wele ka fo ale ko malika yi plaigne ale fe o ya soro malika famille lettre fana chi uma ko bafani abibu beka kele mingi kabe kata yoro jaku ka siki ka foke umason parce que ube kata bois fanfe malika tina songata bois fanfe donc foka malika kumbe numa malika kele utese kata u 100% utese ka di bois ma nu yo ke malika bu goshi foku jolo kari abe stratégie de donner utla kana si 2023 kumeli de deux angata kala chine banga wa Bible ka ya ala so go bo ne hale tira ni mi be ne ba fa ya pa de pisi mais bibliquement ne ka faire attention parce que mo re nyamo e ba bunya mo ba bunya effectivement mais ni nyamo de ni mo ba de ni ya ko ne mo la go chogo kuma be kuma la ne kana fo publica parce que ale be ne caractère do mais avec mo me nyebe do la ko do ko ne kana ke ko ale ba de ne kana dabla effectivement mais ale ko no malika makata ale be ko nyanyini nale ya nyanyini ni jene jotala ale be ne wuri ka kuma ne fe ne malika fe ne malika fe ka mo de jotala malika ka kuma ka mo fe kala ne dam na tindi effectivement ne la personne mais ne kuma be kala to ma ne anya fara sai outlo bala de arasako malika ma ekata nebe na jene wele kaka version ngalike ni jene jotala nebe kuma jene fe ngani malika ifana ka mo jotala kuma ika mo fe awaro akame jonde maya ani dunumba olu de nyogo soro commentaire dola
ale dunuma ɲɔgɔn sɔrɔ commentaire la a taara publication dɔ de kɛ a da bɛna se a ma dɛ ko fɔ Malika de ka bɔ soit la kama a bɛna kɛ kun min na a y'o publication fana kɛ kun min na a b'o fana fɔ Malika de bɔ ka bɔ ka soit la kɛlɛ diyagoya dunuma de ko Malika tɛ bɔ diyagoya la n'a dɔn a bɔ don ma se Malika ma pressé ka vidéo kɛ la a taara sigi o commentaire de la ka Malika buruja o commentaire la ko ni Malika tɛ bɔ Malika ba don ta Malika fa don ta dunumba fana y'a ta sara la ko parce que i kan ka bɛ ka n ka ɲɛmɔgɔ de nɛni anw b'i ka ɲɛmɔgɔ nɛni ni y'an ka ɲɛmɔgɔ nɛni an b'i ka ɲɛmɔgɔ nɛni Malika fana de y'o capture ta ka taa di Arasa ma ko a ka kuma Jɛnɛ fɛ ale de a fɔ k'a bɛna bɔ soit la kama mais Jɛnɛ tɛ se k'ale diyagoya ale ka bɔ soit la kama Jɛnɛ tɛ se ka taa ale nɛni Facebook kan publiquement k'a fɔ ko diyagoya fɔ Malika ka bɔ ka soit la kɛlɛ k'o tɔgɔ ye ko Ibeka ko k'o tɔgɔ ye ko Sumayila Sise ko an ka lamɛn no fosi ma kɛ Soala de ka histoire la Malika ye vidéo kelen kɛ a ko vidéo laban na ko n'ala sɔnna ma ko Soala ka chambre 500 di ko n'a m'a bila k'a ka k'a faden bɛɛ la ɲamɔgɔden a ye kuma caman fɔ a ye vidéo bila donc a ye an makɔnɔ k'a makɔnɔ a ye vidéo min a ka ca ne t'a obligé a ka bɔ ni fɛn ale de wulila k'a b'a ka liti kɛ ne t'a forcer a ka fosi kɛ n mais Asetu ko wele Soala ko cayara c'est-à-dire Soala bɛ ka taa boîte dɛmɛ a bɛ ka digi ne la bon ne ko sisan nɔ ne bolo stratégiquement ka Soala détruire c'est un série parce que ne b'a dɔn ni Soala. Merci Asetu bɔlen kuma caman fɔra wa u y'o Asetu ko u y'o ta k'o kuru siri k'o mɛlɛkɛ k'o da Malika kunna k'a sɔrɔ Malika yɛrɛ min da don Asetu Soala ka ko la a vocali bɔra yan halalaw bɛɛ ɲɛna maliden ɲuman bɛɛ ɲɛna Malika ma bɔ n'a ye a vocali bɔra yan mɔgɔ si ma Malika ye ka bɔ ka vidéo k'a ko la a vocali bɔra yan mɔgɔ si ma Malika ye k'a da don a la mɔgɔ si ma Malika ye ka publication k'a ko la mɔgɔ min bɔra n'a ye aw b'a dɔn Arasijali Sɛdɛri Arasijali o de bɔra n'a ye Sɛdɛri mɔgɔw de tilala ka avocat ta k'a di Arasijali ma ka ɲina Asetu ko wo kɔnɔ aw de avocat de Arasijali ma aw de bɔra ka pressiw kɛ aw de bɔra ka sensibilisation kɛ Arasijali tɔgɔ la o b'a yira ko Arasijali bɛ Sɛdɛri de la Arasijali de bɔra ni Soala ka Asetu ka muntaha ko ye mɔgɔ yɛrɛ ma muntaha da Soala la dɛ Soala yɛrɛ de muntaha da yɛrɛ la fɔle ko Soala ye jeliya kɛ Soala de bɔra ko ale min kɛ k'o tɛ wele ko jeliya k'o bɛ wele de ko muntaha aw y'a ta nɔfɛ ko muntaha Malika ma bɔ n'o ye dɛ wa kalabanci n y'i minɛ yan fana n ye bin pogo n y'a kari la tuguni i ye nkalon tigɛ Malika ma bɔ ni Asetu ka information ye Arasijali de bɔra na Arasijali Sɛdɛri Arasijali Arasibasi ka junior n'a kumana i b'a fɔ ko Arasa yɛrɛ de kumana o de bɔra ni Soala ka Asetu ka ko ye a y'o yɛlɛma parce que tellement k'aw bɛ Malika fɔ n t'a dɔn n b'a fɔ o ye cogo min na dɛ u filɛ nin ye k'o nkalon ta k'o yɛlɛma tilegan kɔlɔ goto k'a kɛ Malika ta ye k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn u b'a dɔn a n'a ma conscient ko Malika yɛrɛ tɛ Malika min ta don a la yɛrɛ aw taara Arasijali dɛmɛ k'a fɔ k'a ta ka d'a ma ka ɲina Asetu ko Malika ko bon waliden de don aw ye Arasijali défend mais Arasijali minɛna kun min na a minɛna ni Asetu de aw ɲinana waliden ko donc anw fana bɛ avocat ta ka di Asetu ma waliden de tɛ Malika y'a dɛmɛ o la mais Malika m'a da don a la ma bɔ a ma vidéo k'a ko la a ko fɔ Malika de ka bɔ ja aw bɛ Malika ka capacité dɔn ko Malika ka bɔ ko ka Soala détruire ka Soala détruire mun na parce que Soala bɛ min yɔrɔ min na aw bɛ yɔrɔ min na kan kelenw tɛ donc aw jigi dalen bɛ Malika kan Malika kana Soala détruire aw dɛsɛra Soala la c'est toujours comme ça ninnu tɛ se mɔgɔ si la ninnu bɛ alliés de ɲini u yɛrɛ la n'u dɛsɛra mɔgɔ min na u bɛ n'u ka alliés voir k'a fɔ i ka ninnu détruire kɛlɛ joli aw dɛsɛra ne de y'aw dɛmɛ yan mais a y'i sigi kunu ne ma deli ka si k'o wele dɛ a ka bɔ ka mɔgɔ non ne yɛrɛ ma deli k'o fɔ o mi hali n'a y'a sɔrɔ o kɛra o tɛmɛna e ne de cɛ ne tɛ n da don o la yɛrɛ ne tɛna n da don o la yɛrɛ mais e dɛsɛra dɔ la yan i muso ɲɔgɔn i dɛsɛra la yan ne y'o de fɔ hali a don n y'a fɔ a tigi wele n ko regret min bɛ ne la diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka bɔ kɛ e di i dɛsɛra la yan Gɔjan y'i ta yan a ta ka pɛrɛn Gɔjan a ye escalier de kɛ Jɛnɛ la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ escalier f'a bɔra ka kuranɛ ta fo Jɛnɛba bɔra ko Gɔjan ka kuranɛ ta ko chrétien k'o ka kuranɛ ta chrétien bɛ bible de ta wa bɛ kuranɛ de ta tellement k'a perturber nin don a dɛsɛra Gɔjan na Gɔjan y'a ta ka gosi ni tiɲɛ ye a ye min kɛ a taara dɔw fana somɔgɔw kan mais ni donna Gɔjan somɔgɔw kan ni sera o la ne si ko ta ayi bilahi bɛ na di na ni ma nangi bobara da kɔgɔ la n b'i gosi fo lahara n b'i gosi de tiɲɛ ni tiɲɛ kalabanci denya o tɛ marché yan i b'a bila de i bɛ kalabanci denya de dabila i b'i ɲɛsin tiɲɛ ma Mali i b'i ɲɛsin Mali ma i bɛ tiɲɛ fɔ
mɔgɔ m'a fɔ k'i kana vidéo kɛ mɔgɔ m'a fɔ i kana i ka baara kɛ i ka baara k'i ka vidéo kɛ i ka sensibilisation ka a cogo min ka di ye mais i bɛ galon tigɛ dabila i bɛ fara mɔgɔw de la FPR bɛ taa i sɔnna an bɛ taa i ma sɔn an bɛ taa n'i y'i jɔ an ɲɛ an b'i disi fara an bɛ tɛmɛ so barada produit mun na ko Malika fo ale ko an ka yɔrɔ lamɛn tuguni. Parce que ne b'a dɔn ni Sola ka fɛn dɔ kun bila Sola b'i sen bɔ élection in na quoi ne ka kuma bɛɛ kun ye nin i jɔ n ka segin kɔ. stratégiquement ka Sola détruire a lamɛn dɛ. bon ne ko sisan nɔ ne bolo stratégiquement ka Sola détruire parce que ne b'a dɔn ni ale jigi dalen ka Sola détruire un seul coup ale jigi dalen kun bɛ jɔn de kan kana Sola détruire Malika parce que arasa tɛ se a dalu t'a bolo a jogojugu t'a bolo wa a kan t'a da arasa tɛ se aw hakili la faso jɔ juma de qu'est-ce qui vous appelez faso jɔ yɛrɛ ka taa ala minɛ ka livres papiers ta ka taa photocopies kɛ papier den 400 minɛ i tɛgɛ kɔnɔ ka na Musa Traoré a y'a dun Bakari Kulibali a y'a dun Jagina Kulibali a y'a dun o tɛ faso jɔ o Clément ko a ka plainte porter aw y'o fana fa n'a ba nɛnɛ ko aw ma deli ka se mɔgɔ ma Clément nana dɔrɔn ko ka plainte ko il suffit pas ka bɔ ka dénonciation kɛ k'an ka bɔ ka plainte de tigɛ n'i ye mɔgɔ dénoncer k'a ye juguman kɛ pour que a ka se ka jɔ a ka juguman dabila k'a ka taa plainte tigɛ aw ye Clément kɛ a faso aw faden aw ko k'aw ma baga mɔgɔ ma dɛ mais Clément a ye ba k'a fɔ n'aw falen don aw sinbaraw la ko aw ye cɛkisɛw ye aw ye musokisɛw ye k'aw bɛ ka faso in dɛmɛ tiɲɛ de kan a ye bɔ Clément y'aw attaqué don fɔlɔ min na aw kana n'a fɔ k'ale ye aw fɔlɔ de Clément attaqué arasa taara grand dossier ka don fabi i pari ko Clément a bɔra don bɛ Clément faga bi Clément e bɛ corruption kɛlɛ la e de corrompu de arasa est-ce qu'il y a plus corrompu que arasa depuis diɲɛ jumana aw ye révolutionnaire ye ka wari minɛ premier ministre la révolutionnaire ni premier ministre b'en contact la Tikenja Fakoli a ye dɔnkili da Alpha Condé yana ka to kaso la parce que opposition de kundu a ye dɔnkili da Alpha Condé ko kaso tɛna foyi k'a la Alpha Condé kɛlɛ président a ye Tikenja wele ka taa n'a ye fo présidentiel la a k'a bɛ wari d'a ma Tikenja ko a ma ko non ɲinɛ ye wari minɛ e la a bɛ komi ne ye peuple janfa wa ne ye wari minɛ e la ne ye juguman kɛ don min na ne tɛ se ka bɔ ko n bɛ sigi k'a fɔ a vidéo bɛ Tikenja ko vidéo bɛ a ye t'a lamɛn un rasta un vrai révolutionnaire musicien a ko ni ne ye wari minɛ e la sini ni ye juguman kɛ ne ye révolutionnaire ne b'a fɔ mais ni e i ka wari di ne ma ni ye juguman kɛ ne tɛ se k'a fɔ parce que i ta bɛ n kɔnɔ i kana na bɔ k'a fɔ i ye wari minɛ na i tilala k'an janfa ko ne t'o la mais Alpha Condé kelen k'a fɔ k'a bɛ 3e mandat k'a b'a préparer Tikenja ye mun fɔ a ko fou il devient fou Alpha Condé devient fou a bɔra a y'a dɔnkili da a bɛ fɔ de ma ko le vrai révolutionnaire regarde comme Kemi Seba anw sigilen na dɛ ala se 4000 vies Kemi Seba ye 25 minutes kɛ bi 7000 vies 7000 personnes de kun b'a ka ligne na aw ka révolutionnaire en papillon o bɛ se k'o kɛ 4000 personnes 3000 personnes bɛ k'o suit aw bɛ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔ ni macaroni vi on s'en fiche Tikenja a bɔra n'a danbe ye bi ka bɔ ka Alpha Condé tan tuguni parce que a ye min préparé kunu bi a bɛ k'o firi dun hali ni Bubu ye Mali nafolo dun hali ni ye sanpɛrɛ jigin arasa tɛ se k'a fɔ ko Bubu man ɲi arasa da tɛ se k'a fɔ Bubu man ɲi bilen a k'a fɔ n'a ko Bubu man ɲi n'a ma taa wo la n ka mɛnɛ an ka taa. Ni Sola ka fɛn dɔ kun bila Sola b'i sen bɔ élection in na quoi ne ka kuma bɛɛ kun ye nin mais Malika kun ne bɛ k'ale forcer mɔgɔ dɔ de bɛ k'ale suga bila la o tɛ quoi ne kumana de à la faveur que i bɛ ka dɛmɛni mun bɛ ka kɛ Sola fɛ dɛ ne b'a dɔn ni Sola kun b'o bila la dɔrɔn Sola b'i dabɔ élection ko kuma bɛɛ voilà a y'a mɛn ko Sola kun bɛ ka i bɛ ka dɛmɛli min kɛ ale kun bɛ fɛ Malika ka bɔ ko ka Sola détruire ni Malika ye Sola détruire Sola b'i nin bɔ a la comme ça Soumaïla bɛ kɛ président ye mais comme Malika ma bɔ a ye Malika kɛlɛ a bɔra ka vidéo kɛ a don Abibu Camu ye téléphone minɛ a la o kun bɛ sogodunyɔrɔ la parce que o y'o bɛ sogodun na a bɔra ka direct kɛ diɲɛ dɔgɔyalima tɛ a ma min kɛ Malika la ko ni Malika tɛ se ka bɔ ka Sola détruire k'a ka dabɔ lici la Abibu Camu taara téléphone na o ye jiga de don je ne sais pas aw ni ala ni kira cɛ ko ka Sola kɛlɛ parce que a ko a bɛ IBK fɛ ko ka Sola kɛlɛ parce que a da bɛ élection na ko ka an ka voter IBK Sola y'o fɔ ko fɔ Malika ka bɔ ka Sola détruire ko monopole bɛ Malika de bolo o t'olu sɛdɛriw bolo o bɛ Malika de bolo ko Malika bannen k'o kɛ ale tɛ mɔgɔ détruire ko parce que a da bɛ politique la dɛ ale bɛ mɔgɔ détruire ka da jogo jugu de kan
jene malika kele kumbe fle jene bulu ale dade ya fode ama bonne dade metla ka sigi ka kala aw ba lame me bi olu mo kele on tla ka nyoy regrouper kangata do o ibe ka kele nga terrain kono comme soit là ibe ka mi soutenir olu ko soit la détruit mais olu tara fara o ibe ka kele nga bi ko aw ngan kel fermer kanga na fo parce que olu ba wolola malla an ba wolola mali kofe olu ye ngana wiye an te ngana wiye olu ye malien wiye an te malien soit la te malien de soit la droite bolo kata ibeka ka parti fe mais droit bolu de bolo kata ibeka ka parti fe mais bima ye uyiki uga allié ubetaka gere ila ki nege de malika de kama an soit la kele kasro olu de malika blako ke ekele malika ko kati kele uye malika kele abeka bolo de ne ma fode olu de ko malika ki kele malika ko kale te se ka boki kele ta ni kankan ale bi kele tiɲɛ de kan mais u bɔra u ye malika kɛlɛ o la sola hɔrɔnya la nunu de malika mu bila k'i kɛlɛ olu de malika bila ko malika k'e kɛlɛ jɛnɛ sogodogo de bɛ k'a fɔ ne m'a fɔ dɛ an ka segin an ka lamɛn. élection in na quoi ne ka kuma bɛɛ kun ye nin mais malika bolo ne bɛ k'ale forcer mɔgɔ de bɛ k'ale suga bila la o tɛ i jɔ n bɛ segin dɔɔni. détruit c'est parce que ne mara ne bolo stratégiquement ka soit la détruit c'est parce que ne mara ni soit la ka fɛn dɔ kun bila soit la bi c'est bon élection in na quoi ne ka kuma bɛɛ kun ye nin mais malika bolo ne bɛ k'ale forcer mɔgɔ de bɛ k'ale suga bila la o tɛ quoi ne kumara de à la faveur que il be ka dɛmɛni mun bɛ se ka kɛ choix la fɛ dɛ ne m'a dɔn ni choix la kun b'o bila la dɔrɔn choix la b'i dabɔ élection ko kuma bɛɛ o yɔrɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya de ye a y'a lamɛn dɛ malika bolo mɔgɔ de y'ale sara k'a bila ka jɛnɛ kɛlɛ mais non kɛlɛ kun t'o ye ale bolo malika mana soit la détruit soit la ka fɛn minnu bɛ malika bolo ni malika bɔra k'o bila Facebook kan soit la b'i dabɔ élection na comme ça ni soit la dabɔra la IBK ka jama o bɛ dɔgɔya Soumaïla bɛ qualifié IBK bɛ disqualifié mais malika bana parce que jɛnɛ ɲɛ kuma ka mangement la ɲɛfɛ ni Soumaïla kɛra président ye Arasa kun bɛ kɛ ministre dɔ ye ni Soumaïla kɛra président ye jɛnɛ kun bɛ prix dɔ sɔrɔ a kun bɛ retour dɔ sɔrɔ mais ni Soumaïla ma kɛ président olu ka mangement a bɛ boycotter donc a ye malika pousser malika bɔ i ka soit la kɛlɛ malika ma sɔn depuis a bɛ ka kɛ dugu ma fo kana sigi Facebook ka se ka kɛ kɛlɛ diyagoya bɔ i ka karisa kɛlɛ o tɛ nin ye o tɛ nin ye wa bɔ diyagoya a diyara i ye i ka bɔ ka karisa kɛlɛ a ma diya i ye i ka bɔ ka karisa kɛlɛ jɛnɛ kuma na e de ye malika wolo wa malika bannen jɛnɛ de ye ala minɛ ka bɔ ka video kɛ diɲɛ dɔgɔyalima ni burujali tɛ a ma min da malika kan sɛgɛri mɔgɔw ɲɛna a yɛrɛ da bɛna fɔ ko kɛlɛ daminɛna yen de mais u taara nkalon tigɛ parce que u sigilen bɛ ka cɛ kɔnɔ ka ɲini cɛ ma opportunité d'u ma u ye cɛ nani cɛ tilala ka wuli ka s'u ka ɲɛmɔgɔ ma kuma i ka muso fɛ a bɛ ka fɛn min kɛ na nin man ɲi ani ɲɔgɔn cɛ Arasa jɛnɛ yɛrɛ da de y'a fɔ Arasa tilala k'ale jɛnɛ kelen wele k'a fɔ i ma mun de donna i ni malika cɛ vraiment ko dɔw bɛ an kana kɛ tan jɛnɛ ko k'ale ye explication di Arasa ma k'a fɔ malika de ko k'a bɛ ka bɔ ka soit la kɛlɛ k'a tilala k'i ban ko ka bɔ ka soit la kɛlɛ ale ye malika kɛlɛ Arasa ko ma k'u k'a dabila mais o jɛnɛ kelen a segira tuguni ka sigi ka malika kɔnɔ o Carrefour u y'u profiter Bafa Diawo ka kumakan de fɛ pourtant Bafa Diawo ye kuma in fɔ don min na a sɔrɔla nin jɛnɛ kelen de fɛ k'u profiter o kumakan fɛ ka na malika famille kɛlɛ k'u profiter o kumakan fɛ ka na malika yɛrɛ kɛlɛ u sigilen bɛ ka malika kɔnɔ dɛ mais u kun t'a dɔn u b'a kɛlɛ cogo min na de u y'u profiter Bafa ka kumakan de fɛ tiɲɛ yɛrɛ filɛ nin ye kɛlɛ daminɛna a ko Dununba kan jɔlen yɛrɛ t'a da don dɔ la a b'a fɔ ko Dununba de y'a daminɛ don dɔ la a b'a fɔ Bafa de y'a daminɛ don dɔ la a b'a fɔ ko malika yɛrɛ de y'a daminɛ a yɛrɛ da bɛ k'a bɛɛ fɔ a bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ mais kɛlɛ yɛrɛ kun yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye élection kabi élection waati ko malika ko a tɛ bɔ ko ka soit la kɛlɛ nka bi u ko malika de y'olu bila ko ka soit la kɛlɛ k'a sɔrɔ olu de ye malika kɛlɛ ko pourquoi bannen don ka soit la kɛlɛ e ni ala cɛ tiɲɛ compliqué len don a fɔra bamanankan dilan an bɛ fa kan a fɔra bamanankan na maliyɛn bɛɛ bɛ kan min mɛn jɛnɛ de y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ ne m'a dɔn a da ne m'a diyagoya k'a fɔ crocodile de Bolé madame la passeport Missy Bolé Chacho produit Chacho produit muna tolilen n'i b'a fɛ ka dɔn ko jamana ka gɛlɛn i bɛ produit muna ɲɛda lajɛ ka jɛnɛ to kaso la an kɛlen k'a ɲɛda bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ kaso ka gɛlɛn parce que ɲɛda kɛlɛ i ko san fini ne y'a f'i ye i bɛ ka waso wari bɛ n kun mobili bɛ n kun n ye du jɔ n ye sanpɛrɛ jɔ du fila bɛ n bolo du naani bɛ n bolo n y'o f'i ye o si tɛ mais sobarada produit mu de dabila hali ni miliyari bi kun ni dɛsɛlen don ka bɔ kɛnɛma o ye zéro de ye i bɛ sobarada produit mu dabila yanni ka ɲa i ka so ma dɛ ɲa i farikolo ma o de fɔra i ye yan ɲa i farikolo ma sobarada produit i b'a bila de hali ni bɛ Abidjan neige kɔni mu mais i bɛ sobarada bila crocodile de Bolé o de la dara i la ko crocodile de Bolé an ka avancer n b'i faga bi bila ne b'i kɛlɛ ni dalu de i bɛ ka nkalon de tigɛ dɛ a ye n fa nɛni a ye n ba nɛni i fa nɛ
jere aw jene fa ne kamera aw ya bana ne kamera nya kele ni chien de dalu ni dalu nya koda dugula dalu ni dalu nyore fo kele na ne manye shawuma nye shile ne fe na uma sa mbaw goshi fo dinge fo minam baka woda angata ba ayero mi fo sa mbe siga katuni aw ka me ayafo bamana ngande la de amfaka stratégiquement ka soit la détruire c'est parce que ne pas soit la ka faire le couple soit la vie c'est bon élection ina quoi ne ka moi pe kuyeli mais malika pour ne ka le forcer mo ne ka le sugar bla o te quoi ne kumara de à la faveur que il be ka de medi mu beska ke soit la fere ne pas le soit la ko mo bla la soit la vie d'abord élection ko kuma oro nyongo fama ba e kay ko malika ka bo diabo ko ka soit la détruire aka dabo élection ko kuma malika ko ale toke jene ko no mugobe shinoko malika te shinoko mugobe lafia malika te lafia aw ko arasa te malika do ja arasa be malika do ngoy ja aw yere be malika do de aw ko malika na ke un simple videoman arasa fane animateur de révolutionnaire donc là révolutionnaire donc là marka est videoman au moins non on est d'accord mais arasa est animateur de radio animateur il peut rien il ne pourra rien animateur c'est un simple animateur. Aw ka révolution nous on le connaît plus, on les reconnaît plus en tant que révolutionnaire, on les reconnaît en tant qu'un animateur. Nous on les reconnaît, on connaît Kemi Seba comme un révolutionnaire parce que allez boire jamana warla kana Mali la kabina Mali on deme ku ka révolution ke parce que révolutionnaire tambulu révolutionnaire kam Malika ere ma fokale révolutionnaire Malika gidi mi bambla chemeka gidi mi me ko wala jugu kele Malika yode Malika ere ma fok kele kale révolutionnaire il n'a jamais dit qu'il était un révolutionnaire allez ko kale gidi Guidi quand diriger vers le vert chemin. Droit chemin. Malika yodi. Malika nono de kama. Malika mana kana ou plashita. Malika mana kana auka politiki pacha politiki nou. Kafo kubi kafo shini banangu. Malika kaba na conviction kele. Nana sira kele minga hali sabo sira deka. Au du. Au ye nere muguta. Aye bulata. Aye urujita. Au ye sira betama sa. Au ye sira betama. Au de sira betama. Mais amedo mobili be kono fe boaka ne koni ne shuku ne te do boaka mobili kono ne boaka mobili ala ka to san prega jiga kan te do akono ma do akono te na do akono hali ne be do akono te do kama ma do boaka mobili kono fe aw de ko boa desra ka drapeau ka sebe drapeau kaya ka sebe finu kaya ka t-shirt ubo ka casque ubo ko boaka bla ka baliye uta ka ta mo ka dugu be baliye ko boaka ta ko boa sengana ka tla ko baliye kelen da ka boa baliye kana ko boaka ni sigi aw te malodia noko dambe taula awe bora ka baliye ta Ameriki ka baliye mo ka kare aya baliye de a jet ko boakata ka boa baliye boa na fama ku baliye boa tara hotel la kata wochi boala fo tara polo groupe fili ko boaka fo boaka blade aw tara manganchi boala bi aw tala kana usigi Facebook ka so la kele ko parce que ko voter boy bi aw katla kana usigi Facebook ka nga voter ko nga ta boaka mobile ko ante do boaka mobile ko na amedo boaka mobile pine de kono aw te maladoni kaw dame mai kan wan dame chie aw no fe ko mana aw nya nyama de wa nya faso na nebo ni de forawi aw ka banene no ni de banene ni de fanene est ce que ni de fanene ni de banene ka baka bale adon nier ko bale de sera fu e bale commande malla ti sorti ou casque ou pano ko mu bolo siku sako pede bala jabi de nier ado pano de ko siku sako bolo bois de sera bois kabla 2018 fin be fo bois ante bois fait abe fin tout sauf bois aw de afoya tout sauf bois nier ko président pede koroy nier ko bala jabi siku sako ado e bale commande malla kana nay kana di sympathisant minu sedere mamuru minu be nier ko ina na duma ado awa keta mbado nga bonya ba yorola awa keta baleli ke bila foka koja sedere mamuru muso minu be musola kaw uye baleli ke bila fa do ka silipu nyigira sedere muso minu be do e baleli ke fuka silipu fa nyigira do e baleli ke fu be bofara uye baleli foka bofara katla ka bo ka gongon wuli kata wochi be kala hotel la ya suma ko dugumaje aw tla kana usigi faden kele nunu nyema o malen den kele nunu nyema faden keneka horanya keneka dambe keneka ladriya keneka ko boa anga tado boa ka mobile ko nego aw bora dugu zumandila may watara nyumana aw mo fla ere be jonde sisa awa fodi mako révolution
Un révolutionnaire qui court après le politicien. Un révolutionnaire mais pour le politique quoi fait. Un révolutionnaire m'a faut quand ta do présent en mobile qu'on un révolutionnaire du mani. Un révolutionnaire be présent contrôle, on le pouvoir contrôler là. Révolutionnaire, un vrai révolutionnaire avec pouvoir contrôler là. Parce que pouvoir ka djugma allait beau de tako ko ka pouvoir gauche. Mais un révolutionnaire mini pouvoir bois chauffeur ala sa sigile no bois kerefe ene ala ne kiraje mobile be direction ma nyuma deta an woni ba ko na sigile no best sigile na fana sigile no ameta direction ma na nyere tanta yoro do bi o betana kulu ka fuka chinu betana nye fana chinu ngana betana nye moti o kofe betana nye buguni an yere ta do ameka ta dugumina an sigile no bois ka mobile ko la daji an te do an bejigi sans preka jigi bois na ka mobile jama beka an te do akono ni dona kono sans preka fa nte do ko bois o te bois ka mobile o bois ka taxi di ka firi nu angata ame krokodil de bol mais ça dire mais délivrer bi abe fo ne ko délivrance o sigile do ngodo pacha pacha ka fola ko jama be lame dron ni jama bi lame o koro kite o koro te kika galon te jama ni jama bi lame o koro te kika jama tan nalo mai ni jama bi lame ni kanti bolo kana fo jama i gueule fermée mais kan profiter jama fe kibe mana kanfo ni jama bi bolo jama al don afo jama mi be ki lame ube kalande ube ka kalande ke fenfu ye femi abu nimisi wasa fenfu ye femi ube se ka lakali fenfu ye femi se ku dambe dlan ebi disigi jama yere nyefe ka galon batike o galon betla ka gelema kana isigile kani goshina halite maloya ibe tla ka bo ini ka sobara da produit kata kana sigi bi yere justifier okula halite maloya doni gonga c'est quoi ça? Mon téléphone va planter des trous. Antenne bois mobile qu'on a anga jabajeya ka ajijeya ka danyo ko tege ntedo bois ntedo mado ntenadu ntedo bois mobile qu'on a me ta fara me jamu yelema ka keke tadi now ya jamu yelema on jamu telema ya ne net révolutionnaire suis mini pouvoir de côté kelina pourquoi ka élection wati aya fo kanga na tu bois ko aw de ko tout sauf bois ko bois mai mo me maya ko kanga ere ko ere damene ko chauffeur mi mai ko ni chauffeur mi mai o laba i katla kana i jwangu na kanga do mbetan sena kanga do chauffeur ku ne betan sena chauffeur ka do chauffeur mai katla ki do ka mobile kono no i kondi katane kaburu do na du ntedo boga mobile kono aka korbia ine ambe bogo ka chauffeur de ambebe do kono katana kaburu do na otawbo ay korbia ni kele misande ay bogo chauffeur aw yere ka do akono aw ntedo aw ya dame fere aw dame ma fere de aw ye fantan di aw ye fantan yede fantan dusuba kinye suma do fere nga fantan dusunta ibe sa jonya jurula ante do akono ay na kada ay milliards mara ay sanu ni jama mara o ya hukunwe me aw nan dambe ameto nga fantan yani kuna nan dambe gonga kana jamana ke iba foko chimi chama doro ay video mina kacha data obi nema fo sila odoro mo shala ki nemina ka bwanda la election wala me ga fo aw ma ñoko fam ya na na ñoko fam ya shala ki nemina ka bwanda la nga election ke men ko ngoni kata to di ka de bwanda ko me yoro mina sisa ale se ka détruit ataka se be ko sola bi se ka fo chogo di ko ka ibe ka deme mais aw kan laje bo bi arasa ko ka ibe ka deme comme e ko sola de langolo de ko sola nyama dede jene de afo ne ma afo de ala me ala ko ala ye masere serji de benna ne ma fo sila odoro mo shala ki nemina ka bwanda la election wala me ga fo aw ma ñoko fam ya de wallahi na ko ñoko fam ya shala ki nemina ka bwanda la nga election ke men ko ngoni kata to di ka de bwanda ko me yoro mina sisa sola te de nyana mai sola be se ka ti jotogo di kanga bois deme jene de afo aya la metuguni wala sifo ala ye masere serji de benna ne ma fo sila odoro mo shala ki nemina ka bwanda la election wala me ga fo aw ma ñoko fam ya de wallahi na ko ñoko fam ya shala ki nemina ka bwanda la nga election ke men ko ngoni kata to di ka de bwanda ko me yoro mina sisa parce que soit la ko nga bois deme o e soit la ke de langolo soit la te de nyana mai ansona ni mingo ko nga bois deme ni jamatiki ko nga bois deme o e de langolo maintenant bo soit la ta niveau anyo keleke
soit la kelela adumana a kelela gumana mais bisisa arasa ko anga bois de me erebe arasa qualifier chogo di sisa denyana mado de langolo do e de ba fode parce que e de ko soit la ko anga bois de me ko soit la de langolo bo bi turu sera iga président ma or la be fo mo di be kuma kiki nengele mako wolof la ke yanika iga mo prononcer ayi je banani beda soit la kaya ko anga voter ibe kai ayi fe beda idra kaya ko 100 millions mine ibe kala ayi ko beda mo kaya awye baba nende baba kabara ko baba ko ibeka awye jen nani beda baba ka nere shuko yake billahi men nen misara billahi me profiter ya baba me ya fa nyini fe billahi ta de chien baba billahi ala ye wasa hal ne mafo amala bene mine kana sigi ka fo me billahi baba ni mafo mesa wallahi ala ye wasa bi wallahi billahi ala ye wasa aja on ye kele uyam blaka kele o kele ke anu deme ka kele o kele ke ja be kunye galoyi awye baba neni je neni te ko baba delangolo yi baba ye tanto yi baba borata baba donata ko parce que baba ko anga voter ibekai anga ta voter ibekai na munya don ka fa ame laba ame tlaka laba ibeka ka mobile kono muna me baba neni parce que anu ndaro kamena laba ibeka ka mobile kono c'est ça le problème baba nina kumba don ko shini an metla ka laban buwaga taxi kono wallahi ne kunte neni parce que jan laban yoro yende parce que baba ko an voter yena outla ka munumunu ka jamana be munumunu katla ka taw fara buwaga tuni horonya bemi ladran dambe kleniya abemi mais tout wallahi bamana mana fi ko tuntigira ila ikangi yere fakade billahi mais comme Dambé Bana, il dit qu'il ne tue pas. Sinon, wallahi, kara yeko fla debi. Yeko fla. Ni mala baula, jene sobara da produit. Era jodo ka sobara da produit. Parce que n'est ma sobara da produit. Era, ça dit tiena quoi. Il tiena. Est-ce que Billah horonya tigele no aula. Baba, ne baba nani ya au na fait. Ko parce que baba ko nga voter ibeka aw de ko tout sauf ibeka aw ibeka jogo jugu ama bila minke ayaga bilan jugu beta kana exposer réseaux sociaux ka en tukura ko kada o kundika ne baba nene awiya kamandela nene awiya ka salimata nene awiya mimi kanani ya mimi kante États-Unis kanani awiya buba fane ko nene awiya Malik Dambé mamru be ne de bora ka beneni aw tokola bi odona ko parce que Malik Dambé mo ko ngata voter boy aw dungo boy mai aw ye boy aw nana prévu de ko boy mai antukura ko suma ko duguma je ko ngana nyelema anga do o boy kele ngata isi ko no ko ka fara oluka ko lu be sira nyuma tane aw eni ala ni kiraje na nguma do ko na kuma do ka bi kunu ko boy ka sira enkai anga boy de anga do anga taxi ko no anga boli nyonga fe mais muna aw ba fo ka ngana voter boy muna aw ba fo ka ngana voter boy mais bi katla kana fo kanga vote boy aw make fa kanyele ma kanke fa de sagoy katla kana sigi ka bankele masara hamani aw yanke fa de sagode kanke yeko fly ka anke sadire ayanke ngomi de abanyele ma yoro min kadaw yabe tamblay mais jena an tsera nyele ma ko laban ame moya bilan teta aw me moya on teta de ni sampere bejigi wallahi naw siranina antigele lawla nakadawe ay berde mutakata janga famula akanga famu befa nakadawe ay sar komata akada reshigo do akon akam bomarde fo Afghanistan mais ni ndora boga mabli ko sampere kam buda ntedo nteto révolutionnaire metu pouvoir ko je dis non wa me plainte porter au bekama aw ka demago ko yañ am be porte plainte ke amba be convoquer ko ka do boga mobile kono inte do boga mobile kono de mbe njamu yele made kage keita mege karimu do ndi awe boato baba to ma ko dodo ko ibe ka denge aw de ma foya me bi ibe ka arasa baba plasita parce que arasa de kan wole ni mala baula na ube dambe baula aka arasa de wole ja ko dodo na ma ka dodo na arasa la aya fo arasa ma ko boga papuni aya fo ko boga papuni parce que akara buaka jelibadi afo buaka papuni kuyate ikeita kuyate papuni buaka papuni ikeita kuyate aya fama buaka papuni ikeita kuyate ikera keita kuyate de
ni jamu sabana be dela ni da bacili rawla Bouaga Papuni Keita Kouyaté nyafo ako baba e dodo ko parce que o kume Bouaga parti la maintenant si anga révolutionnaire yaoudo mobile kono ka unyesi ka volandi Bouama donc aya fama ko Papuni Keita Kouyaté sukora kuma juma kambe filanda roma aw yan to choko mina an far anyi nyogon de choko mina ngo choko gele na doma franga de doma bwana de do de farlanga na yan goshi amba goshi munu salo bola opi jenere kan wele de ko Bouaga bugunyari Bouaga bugunyari di ni bugunyari be boabolo bi jene sogodogo du c'est-à-dire comment dans la ni miracle nous ma quoi c'est-à-dire be fono de quoi bilai Bouaga bugunyari di ya de ki sibeke sobarada produit muna jamana kono ite damere minyo horonyan kleninya ladria aw yera o tawlaire dambe kizekele ni le sira bi uchamu la yoko lubera mo moraliser ko lubera sigi ko ka dame ko kuma fo mo ye olu ni sigu sako no mais c'est décevant et sigu sako saraka de jugu sako de façon malode et de plaki sebeya ka yala ner ku kono ka muso wele ka balé duma ko ka bois balé ko tout sauf bois ka desera ko bois tessé ko ka bila may mane on be ka sa male on nimbe ka mena aw de afoya ka balé di muso ma u ka balé like fo ku ka slipu fara ka balé di muso ma ka u ka balé like fo ku ka bo fara bi katla ka balé kele no muso ma ku ka bois katla ka torsion o muso kele no ku ka bois ka mobile ko anga ndo akono anga sirata amada nga sirata ameta sa ambe jahanama do ay molo bala dabla quoi wala tokera yogora ay molo balia dabla na vous déceler façon jola ay yaw gelu ferme aka ni boala aka façon jola bulu ay fa John be saka fo galonu John de ma New York muso e sedar New York John bouye ou ka baga baleta ka bois balier Bouaga mo tara kubeta nyonyeke New York ou tara do sal kono katake kele ko fuka Bouaga mo kele ko lo te fo ila ko baya fere ko aw tara fara baya fere la ka bi ko baya fere la de be jamana pouvoir la ko Bouaga mo ko lo te fo ila baya fere ko lo be yala jamana ka baya fere aw saraka koron nu aw tara fara baya fere la kan bi ko nga jamana jonai donc baya fere la ka bane ayere ka do saw baya la ka sira uche mai mais ateke ka mafaso aw ya fanya choko mna aw mbo kele neka aw mi fo aw nyi kwa ngana do Bouaga mobile kono ko tout sauf bois wa hali sina umbe saw de ka parce que horon ni e min ta toka na ya o dambe yele makata aw mata de aw be yana ante tante mochi hali sini aw te son ante do no fe mo te do nan do na sampre kan fa ante do mona medo ko do ante do Bouaga mobile kono de ameta yele ma kuluba de allez c'est qu'à détruire à dans c'est effectivement mais il faut me grand sœur moi choix la faire de Malika boulot et à la sa moi Malika est kani la choix la détruire choix la dans ka bois na la quoi vraiment moi Malika est ta black mais la aller bado ani chine so ma publication mai passe abi bon ame bi video bla parce que antara yoro jan fimanga ngana abina directige mais jene mbe ni yoro ni décortiquer bibla iko Malika ka boga soit la détruit ko parce que soit la ko anga voter ibekay yo de fode maintenant anye soit la détruit soit la ya damine maintenant tout sera ika zandigi ma Bouaga Papuni Keita Kouyaté tout sera masiza ale ko anga voter boy kanga do Bouaga mobile kono donc sanga munge mobile pine amba bokati wa wal mame munge iye mi fo sola makunu ambo nyogonde da amba na mbe minda ambe minda ega Papune ambe minda ka billahi finwo yiri mo da finika amba gurugusu ka garagasa ya billahi ajana madde ya teke yana neko ima ninte somo nyini te balima nyini te ababe ngomi fere abe tikadege fere obe chie fanta de ne babla tikadege fere la mena ne kodi na chie fo malion ye ima fu ko ne kan nimbola ni be fe ne kan nimbola de iye minda babaka ko parce que akwa nga voter boy iye minda buba fane kan ko nga voter boy iye minda bulu nyang ni swala nununga iye Malika kele ko parce que banaka swala kele ibe ibo nyogon dai ka Papune ka Bouaga Keita Kouyaté ibe iba foya no kera me fara nyogon mais ni tese ko fo ibi gel fermé ni jora nye fana kante chomeke billahi ambi disi fara so brada produit muna chacho Jamaïque drapeau koloka ancien Bouaga bugunyari crocodile de bolé misi bolé ebni sigi kebe dame ko kuma fa dame tela
muso kelen furu yɔrɔ joli furu yɔrɔ joli de kɛ mais anw baw kɔni ma furu fila kɛ dɛ anw baw ma furu fila kɛ anw baw ma denw wolo différent de pères anw baw m'o kɛ boni ka denw ka testadeni an b'a lajɛ c'est là la fɛn bɛ yɛlɛ la diɲɛ tɛ fɛn min da dɔw jamu ye kuyate dɔw jamu ye fɛn wɛrɛw ye dɔw ye wataraw ye danbe b'e la mais bi ta bila siko tara salam aleikum i wa n ka misiki k'a de an k'an dɔn dɔɔni parce que stress t'anw kan ni dimine ye tel i lafiyalen de tɛ ya na ya na FPR an bɛ taa dɛ ni ba cɛ anw bɛ taa FPR bɛ taa FPR a diyara aw ye anw bɛ taa a ma diya aw ye anw bɛ taa ni cɛ o cɛ muso o muso n'i jɔ an ye n'an m'i disi fara sanpɛrɛ ka jigin an kan an b'i fara de ka tɛmɛ a diyara aw ye an bɛ taa a ma diya aw an bɛ taa an tɛ taa aw tɛ taa anw tɛ taa aw y'a danbe feere an k'an danbe feere diyago an tɛ an sɛbɛkɔrɔ tɛ n'a tɛ ɲa k'a bɛ don buwa a ye taa don buwa mobili anw tɛ don dɛ n'anw donna sanpɛrɛ k'an kun an tɛ don an somɔgɔ tɛ don o tɛ buwa mobili de o ye buwa sanpɛrɛ de n t'a la FPR bɛ taa dɛ dunuba FPR bɛ taa i kun kɔrɔ ta i ka taama ka di kun biri dɛ n'i y'a ye FPR ka sommet sɔrɔ k'a sɔrɔ an ma détracteurs sɔrɔ an na k'a sɔrɔ an ma adversaires sɔrɔ an na bilahi o b'a yira ko FPR ka kɛlɛ tɛ tiɲɛ ye o b'a yira ko FPR ka kɛlɛ tɛ tiɲɛ fo FPR ka adversaire de sɔrɔ de solide an k'u disi fara an ka tɛmɛ an ka sommet sɔrɔ n'o kɛra mɔgɔw b'an bonya n'an sera sommet la mɔgɔw bɛ n'an bonya o la mais n'an ma adversaire sɔrɔ bilahi an ye fugariw de ye n'an ye sommet sɔrɔ o la an bɛ jigin hali an tɛmɛ mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔ an ye an bɛ segin tuguni mais f'an ka adversaire solidiw de sɔrɔ u k'u jɔ an ye an k'u dusi fara diyagoya k'a yira k'a fɔ an b'a imposer de anw b'a imposer de anw tɛ taa musala la dɛ k'a fɔ anw bɛna négocier k'a k'an to an ka taa n'an y'o kɛ sanpɛrɛ k'an faga an t'aw négocier dɛ anw b'aw disi fara de ka tɛmɛ piya ka tila ka taa sommet la ka taa jɔ ka drapeau kɔrɔ FPR ka drapeau kɔrɔ ta ka yɛlɛ an b'a kɛ n'an bɛ se o n'an tɛ se o b'a dɔn anw bɛ taa dɛ cɛ b'a fɛ ka don FPR la a y'aw tɔgɔ inscrit an b'a fɔ k'a kana dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ dɛ non anw tɛ kɛlɛ kama dɛ anw bɛ faso jɔ de kama mais ni cɛ min y'i jɔ an ɲɛ bilahi an b'i kɛlɛ an b'i disi fara an bɛ don bolofu b'a la k'a danbe feere k'an ma dan k'an danbe feere dɛ an b'an yɛrɛ faga de aw jɛ nkalon bɛ ta k'a da baba la yan baba muso bɛ tan dɛ baba denw bɛ tan dɛ baba ye wari minɛ i bɛ kala dɛ baba y'a dɔn ta dɛ baba ye nkalontigila dɛ bi aw tilala ka n'aw sigi o IBK kelen kɔfɛ ko baba kelen ye nkalontigila ye halisa donc baba ni aw jɔn de bɛ tiɲɛ fɔ kunu baba ko de ko IBK ka ɲi aw de ko k'a ma ɲi ko baba ye nkalon tigɛ ko IBK ma ɲi mais bi aw nana sigi IBK kɔfɛ donc aw kun ka baba ka tiɲɛ yɛrɛ kɔni au moins aw kun b'a fɔ k'a ja kunu baba kun bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don anw de kun b'a faamuya an y'a faamuya bi donc baba nana fari kan mais u tɛ se ka jɔnkala fɔ n'o ye jɔnkala fɔ don min na bilahi u b'u ka régler dɔ b'u kɔnɔ bila o don u tɛ se ka jɔnkala fɔ non Basi Koma toi t'es indigne quoi bilahi Basi Koma ye digne de Basi Koma ko an tɛ don Buwa mobili kɔnɔ ne kun y'a ta manamanakan de ja Buwa mobili ma ɲi an tɛ don an sun de bɛ don Siku Sago PD kɔrɔ saraka den fadenw ta k'i to yen i to produit mun na Sobarada produit mun na yen i to yen sanpɛrɛ b'i ju faga yen k'a firi i bɛ mun da min bɛ kɛ o ka kɛ a tɛ ɲa min kɔ a ka non n bɛ mandekaw k'a la n bɛ manden k'a la n bɛ manden cɛfarisow k'a la o nafa ka bon ni ninnu ka pici-paca ye quoi i bɔra ni ɲɔgɔn na n'u kɔntana u bɛna fɔ k'an ka taa kɔrɔn fɛ n'u kɔntana u bɛna fɔ an ka taa tilebi fɛ don o don an bɛ ka sira kura ta sira an bɔbara bɛ ɲini ka fara ka kule k'an ka kulisiw fara yan an faw ni n'an baw ni na yan fɛn kelen min na u bɛ tila ka na segin o kelen na tuguni mais ka jɔnkala fɔ vraiment baba walima jeka mɔgɔw Mali danbe mɔgɔw vraiment kunu an kun y'a kɛlɛ ko Buwa ma ɲi mais bi an nana fara o kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka Buwa kɛlɛ an ye jɔnkala fɔ u tɛ se k'o fɔ dɛ u bɛna sigi ni musokisɛya de Sobarada produit mun na ninnu u bɛ ka sɔn dɔ de ɲini n tɛ ka ye quoi min bɛ kɛ o ka kɛ a tɛ ɲa min kɔ a ka ko ye ala ye maaw bɔ ɲɔgɔn na de kari ma fusa ni ne bawo ma baara putain c'est quoi ça
Ousmane na góore góore na góore yow su la neexee jigéen ne ko Konya barikada balena na kanu barikada Konya barikada balena na jigi barikada Burukina chula sangwe chali Mayada batosi dali mayada Ai mayada sangwe dali Hayo amandiki izeni mabule ndike yiro yiro te ya longa dali naton dai mande Stop team Manemelo mulamba Manemme kalo kalo jama ka prevere Sekondi domi me manengala Kote masina Tusukolo me manengala mande sere dugu ye mande baga mara ani monni dugu ye mande mande sanu be mande irile jumani dunga fa be mande bafa daw Dugu be puani mande badugu te koroni mande Dugu be koroni mande Medambe la tege ko mande Maneme mini Yani kan société dugu Yoro nini parapina Na klebiyan pape jamana impi Malini lakne che Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Libéria, Sénégal, Sierra Leone, Maneme nous n'ignore che Nous avons avec nous dugu te dugu langolo ye Nibora mande kaula, Nibora fembo wana Mande dugu tigi fonye, Raye de Chepari chama me mande Jana bozo me mande Kalu koni masaya Sesoni ke ani soso Senya dugu ye mande Epambara ani kula Oni dugu ye mande De wato sen ayala Sanu me mande Soni chama me mande Tunga fa abe mande Maneme lombo lamba mande kalo kalo sekori to mi mane gala te majila sukolo mi mane gala mande se dugu ye mande baga mara anonni dugu ye mande mande sanu be mande irile mura adungu ma babe mande Jelu fana ka fo olu ka kani foli ye kamaraw be minde mande sigi ka folo be minde olu ni dunya manga kona te be minde ye mandala numulu fo an ka mande ya mande keri ko am mande ya mande didapiri mandembe longo lamba ay mande keri Isa dollar bele ba mande faru be mande koloni yala be mande komponya be mande manemme lo mulamba manemme talo manente. Ok, big respect à tout le monde. Donc, ami yonta nala ni kira sona no keleng ambe akono fo saya fo finimbo fo nere bonyo de fo ante boala fo anda jolima Salimata Traoré iga foli belebele babia nala ni kira sona iga video spéciali abenali ntena ani video shinyagami do mina mena bo parce que ne fait min da ikan dukukulu kan ala de ba don mais ni mena bo do mina fana mbe bo o do mena spécialiste sigi fana kan iga foli bien rola Mali dambe a marche au bela jalen a foli bien mais don la mena video spéciale doke au bela jalen tokola ka au bela jalen nimisi wasa nyo de fo kunu olu etegere fo de mais bituru bula uka kashi uka doke kashi la mais nine wi goshi ni ta isigilen tora billahi we galo insa siko ti goshi ki dalangolo mesigiza ini do de bebo ibe boni kuma do e ka fosa ne ki goshi jana ne ba do ne e goshi e dalangolo ntena go ini fendo bena wa bitain abi piki wa shini ni goshi tuguni obe juya de nega frapu ani sampere bede kile janama tasma demiseni molo bali tokotigi ni bache ma che soro min cheka ni kabi ala ida che mi juke min cheka na shigo nyete na de ala bote ni charme ne nyimbi nentere ne nyilaje ibisa balani fo ne nyinga wane shavala de ne ndugmala ni bache ko bende salam alaikum shukutara